Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman rakiba an sunnati falaysa minni. Para rabu sebatan kala muljaake langkong-langkong da setaja para alim, para ulama serabu yang mangken sebeten kaula tak bisa nyebut asmana tong setong tapi tak ngorangi rasa hormat abdina da seteja para alim serabu ngereng bu pak dua aki malar moga Allah paringi kesehatan amin, malar moga tetap paringi istiqomah abimbing dan gulaban ajunan seke paringi kesempatan umur dalam perjalanan odi dari dunia sampai akhirat. Malar moga dan gulaban ajunan setaja ipetetiah hamba-hamba selamat. Malar moga keratu teti hambana Allah. Malar moga ikasokan li teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Malar moga perkumpulan yang mangken etota rahmat barokah sirajo. Malar moga perkumpulan yang mangken Allah mapolong ngapole paki ekapunan suargana Allah. Asareng ben makhluk agung Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Juga tak lupa da aparatur pemerintahan da bapak kepala desa da seteja perangkat pontor cuken da sahibul hajah Haji Fatur Rahman sekeluarga. Juga tak lupa da dua mempelai Alek Sugianto sareng Rajinan Nur Fadilah. Leres bu bener lagi oneng ke Artena Sugianto Artena oneng Artena tujuan minta Monur Fadilah tujuan abri teti cocok nih kebon dua aki malar moga teti keluarga yang sama sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Juga seteja para hamba-hamba Allah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya hadir yang makin saya muljaki ben Gusti Allah. Aku lulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat raja pak bu Allah paring deten gulaban ajunan yang makin tak kepi manusia bu pak paringin nikmat sepadah mungkin kelak ki laku lebede si tak ceke ya tas kasor alias Seta mungkin pada sesongkan tak bisa menghadiri acara, mungkin pada sekritis bu, pada emasake, pada dokter Sutomo, pada neng Pihasi, bisa jadi pada neng Ratu Ebu Bengkalan, mon le beri layar pasien nih kebu, mon ki amon nyetit, tit berarti apa nih? Ki odi, mana bipon lanceng mau nyetit berarti apa? Seta benih mate takok tebak ke giai seta tapi sepasti ten gulaban ajunan ki paringi kesempatan ben Allah bisa aleng kisah dalam keadaan sehat nikah nikmat raja Allah paring ngiring sokore bu pak sokore kelaban apa kelaban tojuk pesae mendengarkan kajian-kajian atau ajaran-ajaran Allah Kanjeng Nabi sepada pak kepanjenengan walaupun rentetan acara lanceng situasi kondisi panas sebelum ten gula memulai kanto semangat lah punten bu Bapak Budi semangat pak kira-kira berapa abit gula ceramah senapa sejam lain di mulut lain di hati ini ya
mon lesan lanjut secembib iya teh abid si ajarama kan iki si oning ka atina pancenengan king mon sampai ducem bu sapora cek ngonceng Habib ngonceng desel mon desel pokok solar sampai sore mampu kelar mon Habib tak kira mampu paling abid bid nikah 1 jam paling cepet 45 menit mon urusan walimah pernikahan maka dan gula tak lanceng bu ngalak sebende saos karena gula yakin ajunan lebih suka mon malam lanceng mon siang seneng sebende embian Allahumma salli ala Muhammad salawat tor salam tetap akan dilimpahkan ke makhluk agung Allah makhluk kantos seteti arpen dan gula ben ajunan seiyarap syafaat paki iare kiamat makhluk kantos sebut sayyidun nas yaumal kiamah neka makhluk sebekal mimpin umat manusia pakai iare kiamat makhluk kanto habiballah kekasihna Gusti Allah neka makhluk habibana kekasih dan gulaban ajunan eki kak dinto Rasulul A'zam al Mustafa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu sebatan kalau molja aki sepertama pak dalam dunia pengajian nih kebak bahwa ngaji nih kebu ngaji nih kapan penting berkaitan benapa berkaitan ben iman pak sebelum dan gula masuk walimah ada 3 poin seteroi pada pak sepertama berkaitan kelaben iman karena depak ke makom iman nih kebak bu melarat mon ketebu kembang tapi praktik lapangan nah sulit gula tero aoning ngator makle ajunan sadar dek ke status iman embian dimen beda sahabat Kanjeng Nabi nyaman Julaibib nih ke sahabat Nabi seeko cak panter bu oneng panter pandek bunter benereng gendeng lene KFE takin ben Kanjeng Nabi wahai Julaibib apa pancenengan pon keduan rajih tabun Julaibib belum ya Rasulullah penta anan fulan bin fulan berangkat Julaibib akhirnya notok labeng calon matuan nah medepak perlon nah akhirnya calon matuan nah ngolateh calon mantoh panter pandek bunter akhirnya apa iya cong engkau ki arab pegatimin ben potra seedalem dari lambak bu mon beda orang minta anan orang pas mator ki arab pegah lenika alamat paling banyak nika sulit untuk diterima jadi cuman Kanjeng Nabi pon beda nika tapi potran nasibine edalem acereng abah ajunan epenta ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad untuk makabin abdina ben ring laki kantoh bene epenta untuk arempek lene keseeko cak ring bine beriman apa beda ring bine seingat kanto itu sekanto bu itu sana panjenengan beda ring bine model nggak nikah iman mon eketebu bu kebang tapi praktek nikah melarat mon ajunan ingin dianggap bidadari surga sekeduan potra bini mon bedah pas orang minta potra nambian orang amapan akhlakah aku mana saya keng muana celengak burin becen dari mana babutan bu maperak tung dua lene kese ke maksud gula bahwa iman neka mon neka tebu kempang praktik ke melarat lanjut berarti hula terok berarti ajunan pon oneng berarti iman pancenengan neka sedaja ki salbut bin sal sekapeng 2 setelah akad nikah Julaibib qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur setelah satu tiraji beda panggilan Allah beda panggilan Kanjeng Nabi beda panggilan perang kita seting binin nah buru akabin kita seting binin nah berangkat Julaibib lene keseko cak ring laki beriman apa beda ring laki nggak kata bu beda lene kah iman mon ketebu kempang praktiknya sulit maka apa dan gula ingin menyadarkan panjenengan tor ajunan harus oning ke status iman gula tanya ke bu embuk jawab bu pesan tak jawaban pesan tak gula tanya makle
pak bapak oneng ke kadar keimanan makin. Dengar bu, jawab seandainya laki nambian le nikah datang bakto sepuh seandainya laki nambian pas beda adzan beda panggilan Allah, Allahu Akbar pas tepan tero kira-kira ke masjid geluh apa mereka geluh bu dalam apa bu hah ini mantan sambil belajar nih kang ngiring hah ulang nga boleh mak le oneng gula ke status iman naring orang kan totoro oneng gula seandainya laki nambian panggil ban Allah bakto sepuh beda adzan Allahu Akbar kira-kira nih kah pas laki tepan terok mereka lu apa ke masjid lu umak mereka pi jora ada bahaya berarti dia lempon nih kah afik lah positif nih kah berarti iman na orang-orang kan toki salbut bin sal pas berema beb ngiring mon la oneng to sadar iman ki tepes ngiring mon beda pengajian tetap semangat kira-kira semangat bu Pak Budi semangat Allahumma salli ala Muhammad poin pertama poin kedua para mari lah bu santai tina pai kepayan kedua tak apa entan tak jeng lanceng gula mon lanceng gelu oneng bon gula Mbian mon awal datang ki teger ngak ni ketojun mon semua abid lah menot ngak ni kembian oneng bon gula abid gelu berarti mon saya budi pak bapak diri ke membian oneng mon la songgon mereng wis berarti abid dah mak mereng beb menunggu sesuatu yang lama akeruk cetak budi bu ekeruk pas mereng songgon aro abid berarti lah oneng bon cek gula pemain oneng bu mon la nyorot ke budi aro berarti ni hanya belanceng kan iki mari hanya belanceng aduh ya Allah Habib ja abid si ajra ceramah beda si go onggu ni ke benih hosok bu onggu ni ke ngantok mon hosok nyap-nyap aing mata mon ngantok nyap-nyap napa mon nyap-nyap al-jahil repot lah masuk kiri keluarga kanan pas berema beb ngiring tak jeng lajeng las tarikan toh aden lanjut dengi mak lebaro mon beda adan bu tebuna guru gula Kiai Idris Jauhari soro edi ngaki anak papaki neng akhirat mau tak ngedi ngaki adan ketika minta tolong tak ada sing ngedi ngaki mau ku kunci kanjeng Nabi Muhammad tak ngeding jadi edi ngaki adan timen lagi terus lanjut tuh segone tetap semangat bu gi Allahumma salli ala Muhammad Gunung Semeru letuk bu bakal letuk lagi malam tak oneng kesera kan eki insyaallah si letuk mantan anyar nih kan Allahumma salli ala Muhammad lanjut ke poin kedua eki bu saya dan panjenengan neka Sugianto Benur Fadila neka benih pertemuan yang baru atau pertemuan yang pertama kali ini ke pertemuan yang kedua kali bu ini ke pondu kali apa ki dimen ialam eruh pernah apa ki al arwahu junudun mujannadah dimen eruh ini ke apollong Nur Fadila sarang Sugianto lambe apollong tapi dengan waktu yang ditentukan ben Allah epetoron ketabuun ring sepo yang berbeda pada ben Nabi Allah Adam ben Siti Hawa lambok bede eswar ke bu mereka to Siti Hawa diturunkan Adam diturunkan di tempat yang berbeda lalu ditentukan kembali waktu di mana mereka apangki boleh leneka tentu aki apangki boleh dimen ketika dilahirkan dari ring sepo bineen Sugianto Nur Fadila di dua tempat yang berbeda setiap anak bu yang dilahirkan kanto tak isangwe panapa kecuali isangwe rasale lebur ring lake lebur kering bini lebur kering lah anugerah karunia separing Allah pas saya ngajari Sugianto seneng ke Nur Fadila apa bapaan
apa ustad, apa guru, cong beendring laki mun bedereng bine ben kutu seneng ya kesebine ja cek seneng kering laki apa beda sing ngajari tade karena lakar esangwe rasa lebur mun bedereng bine biasa ring laki asiol cuit nih biasa bu kan iki pasir sing ngajari cuit apa ustad dah apa guru apa ring sepona punten karena neka anugerah karunia yang emat Allah titipkan dek kering laki ben kering bi dadi embian mon pastina mon ring bini seneng kering lah mon ring laki seneng kering bi mon pada seneng beb laki ben laki bedete buna Allah ulaika kal an'am bisa sesecer ben keben balhum adol bisa lebih daripada keben timen egerse bedering laki akabin ben embi balhum adol lebih dari keben ajem mau tak ke ajem bini tak kira ndek kerbui mau tak ke kerbui bini tak kira koceng mau tak ke koceng bini tak kira mon pas koceng laki seneng ke laki ini kejarang gula mangki kan iki tapi mon beda manosah si laki pada seneng ke laki aros saya sebut balhum adol lebih daripada keben bu lah ketika diberi anugerah uji karunia kanto beda dua labeng mon seumpaman nasugianto atau beda orang lebur kering bini datang ke pasar malam apa rengkan jannah contoh bu ki mereka antoh lebur akhirnya minta nomor lalu aceting dek aku tadi melihat engkau bagaikan bunga mawar di hamparan rerumputan yang hijau boleh nggak kita ketemuan di babanya bungkanya nyiur sombamana bu kan iki sombamana pas abangki ibe bener bungkana nyiur sepeda situng kedua lalu terjadi komunikasi lambat laun terjadi peluk-pelukan mencandring matura pel ampel lan berarti seekala nih kejalan sabilus seton lenjalan setan lehal nggak kan to banyak terjadi iki kan makin nih kejaman iya ada gedung ibu ditabing de ada ngandung di budi aga banyak apa tak banyak bu leka saya kocak adil dan makmur anan adil model bapak acemor banyak apa tak banyak ngastete bu karena napa mau sampai terjadi khusus dek kering matura gula mangki ikan toh lapangan kejadian ki apekalan lebengal ngebe keberek kate bu mon ki apekalan nih kecek beki potrana akad dari sebuah hubungan yang halal nih ke pernikahan mau sampai ekebe pas ekebe kecegungan sampai terjadi sesuatu lapekalan mau kula bekalan sampai terjadi ngandung torembi anak kantoh tak anis bekering sepona anapa min maniyil haram dari aing maneseha haram berarti tak anis bekering sepola kian mau eke bekecewa bekalan walaupun ajunan bekal eke beke bintang 5 tetap haram mau sampai terjadi akhirnya todus keluarga panjenengan akhirnya anak benepaan arempek akhirnya apa yang terjadi pecet bing obat bing legi akhirnya apa masuk catatan bede embok yang bersekongkol mate epotrana ari seeko cak bobroen iman paham bu ki paki tebu kanjeng nabi reng sepo sengak nikah bekal anak sei gugur raki bekal beri pecot dari apoi neraka parengi ben Gusti Allah eti untuk mecot kedua ring sepona naudzubillah min dzalik malar moke dan gulaban ajunan pecewo dari model kanto amin ya rabbal alamin tapi mon seumpama ring laki nih ternyata seneng kering bini apa ring oning ring sepona pak abdina pak lebur kenyamanan sumiati orang di mebecong orang di sebelah Arab pemak seneng tak tahu cok tak tahu neng pak sumiati ini kemon gula asarin selalu dateng ialam mimpi kadang ingatin detin kadang ngak kuntilanak pokok aku jatuh cinta sama sumiati pas akhirnya iya cong minggu ada epenta kering sepona ternyata ketika epenta pareng maka jalan seekala kantos sabilur rahman len jalan Gusti Allah le Sugianto sekanto pak Sugianto seneng penta kering sepona dan sekarang akad nikahnya
sebuah pertemuan yang dulu di alam roh pertemu boleh itunya le ini ke pertemuan bukan satu kali le ini pertemuan yang kedua kali. Innallaha katabal maqadir, karena Allah sudah tentukan dan menulis dua nama akhirnya abang ki boleh makin le makin ini ke acara wisuda Sugianto Benur Fadilah. Nah ini ke pemain baru pak bu, pemain mohon pemain baru nih kak ingat mobil tahun 2000 segemi anyar sekali starter odi kan iki cik greng mohon nikah mohon saya budi bapak mbu si tahun sangat petok tahun belum polo aro mobil abid lah biasa namun mobil lama nih kan mulai lemah bos melemah aki mulai suak busin lemah kan iki starter 5 kali kadang tak odi cik tak kira odi biasa nah kan iki banyak mogoan. Mon la pemain lama ngambian bu kutu sotok kutu dorong mulai dorong cici gereng buru di mbak seneng ke mbak bine tedung mbak bine seneng balake teh lemes banyak mogoan mon la mogok ngak nek ke kutu dorong benapa beb dorong bence cemonge gula bu ki ngoda keng ajemo gula aja mau lagi Mon Sugianto tak pakai jemo ini ke mobil 2000 segemi sekali starter mohon pak bapak saya budi jemo pak beda ramuan rudal segemi ibu ramuan mabila mama mau lagi kan to beda harganya 30 ibu beda mon sinek binek galian rapat mak rapat melolo beda segali kembali gadis montoro gadis boleh enombu itu tuku jamu ini kan lengkap menu nah keng bapak montoro si saya sareh ramuan bom mbak gula pernah nyoba ramuan bom bigule tanya kibet kasih jual ada mak ramuan nyaman bom ekibib yenom ekatol letu jomboon jan Mon Sugianto nyoba tak napa lah kutu dorong mon pemain anyar nggak nih kak wis ini kalah ki nyaman ki saya cuman butuh dikasih pandangan ke depan. Sugianto malai tak jeng lajeng gule yakin ibu dinembuk kantor supaya kepayan berdelak bulu lebet ingat gula makin ni ke bu berisi akili sampai ke bebe ni ini kalau bulu apa pelo ni pelo berarti apa panas berarti lah ini ngaki Sugianto diminta tenang bu kan iki diinta pernah lah semakin ampun tenang ring bine nih kebu diciptakan litas kunu ilaiha mereka diciptakan untuk jadi penenang ring lah mon ring laki jelas ar-rijal qawwamuna 'alan nisa mon ring laki nih kan lakar ben Allah esaba untuk mimpin senga sebine ce mimpin sebine pin karena si banyak rosak rumah tangga tak oning kekenangan masing-masing bada mobil setir kedua rem kedua ngegas kedua ngopling kedua kira-kira mobil ini kah geger ke kamah masuk ke cureng bu nabrak maka yang mimpin nih kering laki yang dipimpin orang le kering bine diciptakan untuk menenangkan Nabi Allah Adam tak tenang Siti Hawa diciptakan buru tenang lambak Mon Sugianto Caan Malik Sanusi lambak Sugianto nyari tenang entar ke gunung nyari tenang entar ke danau hamparan rerumputan hijau kan iki beda sungai untuk menyendiri menenangkan diri nyari kebahagiaan mon makin pon tak usah pon makin Sugianto anapa esina alam lepon beda nang Nur Fadilah nyari apa beda nyari gunung beda nyari apa nyari sungai beda danau beda bu anu beb rerumputan beda kena ben gentaan beda dalam beda lah maka aman Sugianto makin tor Sugianto kutu oneng kadang beda nak kanak si cek lugu neta oneng beb gula mari akad kutu napa maki atanya mon ki orang lambek ngane kebu ta oneng setelah nikah aku harus apa mon setting lambek ring bine lambek mon setting buka acereng mon lambek ring bine lambek pas buru dari kamar pas tanya kering sepona engkau mak buka ke lampi mak dua lakar ngaji ya ping mon akabin ping mon ring bine lambek mon makin muka tibi bu mak tak kere kamar cek bedelen jalan lekak bukaan kan iki
lemakin ngane kebenyak bau ne kemocet keker dari bunggan tak masak ke bunggan ngas tete ini ngaki bu male paham nih bahwa apa bahwa Sugianto makin ampun tenang lah mau ditanya ki kula mari akad nikah beb harus napa nisa ukum harthul lakum istri kamu itu ladang kamu saben panjenengan Sugianto faktu harthakum annasitum maka ngereng landu dari di mabai kan iki Sugianto semua lagi malam buat apa belah duren tak napa nikah kan ladang landu dari di mak landu dari ada boleh bebas landu dari budi oleh landu dari kanan dari kacer oleh landun pendek boleh landun lanceng tak apa pokok nisa hukum harthul lakum istri kamu ladang kamu teti Sugianto makin alhamdulillah sudah menjadi ibadah bebas mukus setingga oleh pahala keng emot Sugianto ma'akraman nisa illa karim tidak akan tetiring laki moljah monta amoljaki orang bine bima fadalallah ba'duhum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim cak lopatu kesesunggiaton neka anak kae rajinah iki lemakin selake ngiring bu ajunan tak usah ibadah lain lima bekto jaga taat ke laki nak empon cokop Allah maringi swarga dari di mabai ajunan masuk makin neka tak pada benki awal menikah Sugianto kutu paham lambok gunung dari jauh ruah mulus lebur ketika semak buka ke kepicu jurang mon le semak tahu kekurangan satu sama lain nika oneng maka ngereng tetap jaga mon jenuh bosan datang tetap jaga tetap kuat harus tetap romantis bu harus romantis ulah apa nga oneng ke Sugianto lagi malam cek langsung masuk langsung gerada geruduk ngak nabeng ajem cek kaneki bu gula lambe mon masuk ke dalam kamar si bini ke ibana pertama kali tak langsung nabeng nga ajem bunten ki asair geluh gula bareng oneng ke ibana dik aku ini tidak setampan Nabi Allah Yusuf aku tidak setakwa Nabi Allah Ibrahim aku tidak sesempurna Nabi Muhammad tapi di hati kecilku aku ingin menjadi seorang suami yang soleh aca-aca gelu penyaman karena mon ki ngawal mau ngerudal lo ki takok berdejok pojok takok tapi pelemes suasana gelu saya nomor dua aku tahu kau tidak secantik Siti Aisyah tidak sesempurna Siti Khadijah tapi aku mengerti bahwa di hati kecilmu engkau ingin menjadi seorang istri yang solehah lah mereka toh mulai lemes Nur Fadila mulai senyum pas totop kalaban kalimat laisa fi qalbi hubbani wala fil wujudi rabbani wahai Nur Fadila tidak ada dua cinta di dalam hati ini sebagaimana tidak ada dua Tuhan dalam hidup ini paham bu ya mon ngantok tak kira paham laisa fi qalbi hubbani wala fil wujudi rabbani tidak ada dua cinta di dalam hati ini sebagaimana tidak ada dua Tuhan dalam hidup ini engkau yang pertama dan yang terakhir di lelas tarik atau buru tabengak film India sambil setel lagu najabahem jamahong pas tabeng kan iki beng tabengan ngak film India aleng-leng alonca kan iki atas kasor insyaallah lebih indah sing ngak nikah mon seandainya pas teki apolong pas teti anak nikah insyaallah pelak lagu India kepi Allahumma sholli ala Muhammad saya terakhir Sugianto meemot dek ke pancenengan tor dek kerajin nah tor dek ke pemain bak lama lawas jaga situ pertama jaga cek sampai lopah dek ke orang sepo ngas tete dek kering sepo perhatikan dari kama ajunan dilahirkan compon pancenengan bene tembok semen peta genteng begrong yang megah tapi compon embian sangang bulan 10 hari bede tabun ring sepona perhatikan dari kama ajunan dilahirkan maka Allah akan perhatikan dari kamar rezeki bekal keluar setuju bu setuju mohon ajunan harus oneng rezeki le tentu akibat pancenengan tapi ajunan harus oneng mak le rezeki na datang gempang mak le nyari rezeki na gempang maka cek sampai lupa de ke orang
karena makin oleh sang kekasih baru yang baru 3 tahun datang 10-an tahun itina aki ngas teteh, maka Allah bekal atina aki embian tor pancenengan bekal seret ke rezeki, seret ke barokah. Bu kula cerita Ramadan 2 tahun yang lalu mun tak salah lamba Tanjung Bumi ini kebede viral oneng pak, oneng saya kocak angling dharma oneng gula bari ngesein nang rutan 2 kelas B Bangkalan apa ki gula keng oleh cerita oleh curhatan ternyata waktu kejadian kan toh bisa titip pelajaran nih ternyata ki abeli kecombon apa kiring sepon nah ini kebalik oni moncan netizen ya hebat 4 laban apa 2 laban 4 menang itu pernah belajar di Kalimantan itu pernah punya ilmunya warotek cak netizen di TikTok. Oh itu punya minyak bintang itu mau sepit abeli boleh koleknya itu bener kisah bu. Ternyata setelah usut punya usut dan gula pelajari oleh informasi ki peleman kecompoan apa kiring sepo bineen nyon tua walaupun ring sepo na tak ngedini tapi tetap cek nyaman ring sepo pakun atua aki anak maka berangkat dari kantor dan gula oneng sehebat nih kebene se 2 orang kantor pesernya mana Hasan bin Mawar deh bene nih sehebat nih ketua na orang sepo apa tebuna kanjeng Nabi doaul walidi li waladihi kad doain nabi li ummatihi tua na reng sepo kantoh dek kepotrana pada bentuan nah kan Gusti kanjeng Nabi Muhammad dek ke umat kira-kira tua na kanjeng Nabi ke umat mustajab apa tak mustajab bu mustajab maka ngas teteh kutu paham bahwa ajunan mungkin bedereng sepo entare reng sepo aja lepah sadar diri Nur Fadila dukung lagi nah kak cek sampai lupa dek ke umi dek kering sepo anapa karena Nur Fadila sadar cek aben paki andi anak nih kebekal akabin pada andi man bekal ebeles ben manton bekal meemot potra nah male tak lupa dek kering sepo Nur Fadila kutu sadar apa Sugianto kutu sadar apa aben paki bekal andi anak aben bekal andi man mak le paki manton tak kira lupa kesugian le kutu apa ngas tete apa setan nem bekal tombu nanem tomat tombu na to nanem terong tombu na te tak mungkin nanem temon tombu terong ni kedamung man darahullah man saqallahu alaih apapun yang anda tanam pasti akan sesuai buan nah kan iki malar moga hal kanto bisa ejaga ngas teteh cek sampai lo pada kering sepona tor ngiring selamat untuk 2 mempelai karena apa setejenap bekal ebitong ibadah ting setingan kokoh ben kokoh insyaallah oleh pahala mun mangkin mun bila akad nikah bib oleh sah embu pemain lama anyare boleh bu mon lambe kakak ki anyaran lambe ceketedung ambian engak sapam nyiap aki kopi makin letade boleh kopi na makin kebay boleh anyare boleh mon kakak mulai lakon lesoh dari sabe nyopir mon bisa langsung bermataber gelu lagi nah kak mandi ya gelu kak apa EP cetak gelu pak apa ngopi ya gelu le tanya ki apa EP cetak mangkui minyak apa kak apa minyak bangleng kayu putih tanya ki bu karena apa nikah Mekah Madinah na embian ki laku siapa ki kopi lagi nah berarti oleh Mekah boleh lah kok siapa ki kopi boleh berarti oleh Madi gempang Mekah Madinah tak pakai larang lebih dia ada embian nih kebon kan iki nah insyaallah nikah deti bengla bengering bini montoro swarga diantaranya kutu tak ada kering lah ke benih laki ring laki bu ya laki nah mun ring laki bahaya nih kak bu cukup apa tak cukup nah, macam jujur embian tak apa gula seneng mun yang siang ngak nih kempian jujur nih seneng gula bu anapa pada panas sebulan insyaallah walaupun sekone barokah berkah baro kena benih perak dua komantan baro kena kembian seteja karena si paling bunga nih kayak iya makin serah mantan kalero
saya paling bunga ni ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perjuangan nah syariatnya sampai depak ketika kata masih dilaksanakan berumat dah, perjuangan yang panjang. Maka ketika ekalako Kanjeng Nabi bunga, maka ngiring tutup kelaben solawat sekaligus dua male sajen barokah labeng langi abuka seteja hajat depan cenengan diijabah ben Gusti Allah subhanahu ta'ala. Malarmo ke sesongkan ibaring sehat, malarmo ke sebelum akabin cepat akabin, sebelum andi anak cepat ibaringi keturunan, sebelum depak Mekah Madinah depak ke Mekah Madinah, saya andi otang malarmo ke lunas otangah, saya ngotangi malarmo ke sabar. Amin ya rabbal alamin. Ngiring solawat sekaligus dua kanto. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu, engkau pelita dan cahaya ya Rasulullah yang tak pernah mengenal lelah. Dari awal engkau dilahirkan hingga engkau tutup usia, tidak ada yang ada di lisan engkau, yang ada di pipi engkau kecuali nama umatmu sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Rasul, ya habibi ya Rasul, afinqa ini ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu, engkau pelita dan cahaya ya Rasulullah yang tak pernah mengenal lelah. Kelak di akhirat engkau yang akan bersujud di hadapan Allah, takkan pernah mengangkat kepala suci engkau sebelum Allah ampuni seteja umat ajunan. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami wa'dina maqad sa'alna min ataya kal jisami. Sallallahu, seteja apapun yang kau perjuangkan ya Rasulullah, sebuah ajaran dan syariat masih tetap dilaksanakan oleh umat ajunan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa akrimil arwa'a minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salati wa salami. Sallallahu, ya Allah, tonton naki dua komandan Sugianto Nur Fadilah, tonton naki menjadi rumah tangga yang langgang cutu beris dunia akhirat. Malarmo ke seteja sehadir ajunan tetap barokah rahmat sepora aki seteja tusa-tusana. Sallallahu alaihi wasallam. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadin to pamatur den gula orang lebih nanya on sepora si sobung batasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عذولا منه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبت ويسفو العيش إن جئت نهاري كاتب حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ظناي إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت تضيق بي الحياة إذا بنا يوما تغرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت حناني أنت فلتهنى بدفء الحب ما عشت فروحانا قد اختلفا كمثل الأرض والنبت ويا سكني وظلمتي ما ضاقت الأيام إن طبت ويا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت أيام إن طبتي أيام إن طبتي أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت
أغلى حبيب، ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب. يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب. تملي معاك، معاك قلبي، معاك عمري يا أغلى حبيب، يا أغلى حبيب. ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب. يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب. تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عليا تندهلك، ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك. تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عليا تندهلك، ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك. حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها، ده اللي بيه أحلى عمري، ده اللي أنا هديله عمري. يا ليالي بستنى له، مهما قلت له واتحكاله مستحيل أوصف جماله. رقة الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه، من اللي أنا حسيته معاه. حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها، ده اللي بيه أحلى عمري، ده اللي أنا هديله عمري. يا ليالي بستنى له، مهما قلت له واتحكاله
banyak ring bini alam dunia, cuma dikasih mata resna. Banyak ring laki dusi gentengan, cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Alo setotor sapanatika sopan tor kalem. Cepaku setengkaku linatika, aku bika sem-sem. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Alo setotor sapanatika sopan tor kalem. Cepaku setengkaku linatika, aku bika sem-sem. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Banyak ring bini alam dunia, cuma dikasih mata resna. Banyak ring laki dusi gentengan, cuma dikasih menyaman. Mun ngate laro bena ada saja bungana, mun ngiding suarana ate duce senenga. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore. Tresna sesoce pernah dalam ate sampai mate muka tade sengutore.
Mon lakar beda orang selain ngocak pacucur bule tetap seontur. Pungkaselah ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung ben beto eka kerong tade ojen ben angin romoro pas aobe eka senengin wonta enak lambe mon lakar beda
Tapi bila ia mesti kata nu bukti Palereng ke ake berita ni tetedung Atemu saare ate bule terong Ia terasana comati kasetong Pepe kalompang bibir ceruk saloni mi semaduran korang ake beyen ngerongi kolek na celang sete banyak senga